kan. Nah, jadi karena pergeseran waktu ini, maka Rabi meminta kita maju 1 jam sehingga sesi beliau dengan yang di negara bagian utara itu tidak terganggu. Jadi nggak masalah, dan tentunya kita juga bisa melakukan adjustment ataupun perubahan sedikit ya. Dan mungkin silakan disapa Rabinya, mungkin diucapkan selamat pagi, mungkin nyalakan juga kameranya bila yang ingin menyalakan kamera. Silakan sambil saya morning, Rabi. Good morning, everybody. Good morning, Rabi. Morning. Good morning, Rabi. And I once again, I'm sorry it's so early. I'm sorry, but I hope you don't mind. Anyway, good. Morning, Rabi. Hello, nice to see you all again. Thank you. Very good. Well, as a matter of fact, I tell you, many people pray early in the morning, so this is like praying. So, you know, learning and praying, it all goes together. Right, exactly. Rabi juga berkata bahwa pagi itu kan kita juga tentunya harus bangun pagi dan berdoa, dan ini adalah waktu yang baik juga untuk belajar Torah tentunya. Dan saya yakin kita semua tidak keberatan. Bukan begitu, Bapak Saudara sekalian. Yeah, alright, Rabi. Now we are all ready, definitely. So, okay, fine. Well, first of all, I want to thank everybody. I sent a letter of thanks, but I want to say personally again that was a lovely donation, and I really appreciate it very much. It helps the work of my institute. So thank you for your generosity. I do appreciate it. That's all. Bapak Ibu Saudara sekalian, Rabi walaupun beliau sudah mengirimkan ucapan terima kasih secara formal atas sedekah dalam bentuk donasi yang sudah kita berikan untuk institusi beliau, tapi beliau juga ingin memberikan atau mengucapkan juga terima kasih secara langsung kepada kita semua atas kebaik-hatian kita, dan tentunya atas sedekah kita buat institusi beliau. Dan ini akan sangat membantu, beliau sendiri mengucapkan tadi akan sangat membantu terkait dengan pekerjaan beliau di dalam institutnya. Jadi sekali lagi Rabi mengucapkan terima kasih. Okay. Well, now I would like, if you don't mind, I would like to sort of return to a theme which I once discussed with you before. It's a little bit of repetition, but I hope it's a little bit clearer this time. And I'd like to speak once again about the idea of the commandments, the Jewish commandments, which a Noahide can perform, and what the ideas here actually are. So forgive me if there's some repetition, but as I say, I hope maybe this time will be a little clearer about it. And I am also welcoming any questions that anybody has. Baik, Bapak Ibu sekalian, pagi ini Rabi akan kembali kepada topik ya terkait dengan perintah Yahudi yang dilakukan oleh Bnei Noah, dan apa dasarnya dan mana saja seperti itu kan. Nah, memang ini mungkin agak sedikit berulang, dan Rabi meminta maaf untuk itu. Tapi dalam kali ini Rabi ingin lebih lanjut menjelaskan dengan harapan kita lebih jelas lagi. Beliau akan memberikan pemahaman ataupun penjelasan yang lebih clear lagi, lebih jelas lagi. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian. Right. So, it's very important to understand that there are many levels in the fulfillment of the Noahide laws. If we look at the Noahide laws at their most basic level, they are all negative commandments, generally speaking. They say not to worship idols, not to blaspheme, not to kill, not to steal, and not to eat the limb of a living animal, and not to have forbidden relations, and so on and so forth. Now, when we look at that negative formulation, what that is telling us is that the very first task of a human being is to stay away from that which is bad. In other words, it has to do with separating ourselves from things which are not permissible.
to stay away from that which is prohibited. And these are, in other words, they are negative commands. Don't do this, don't do that, don't do something else, because that's the foundation. First of all, we have to stay away from that which is prohibited. That's number one. Now, there is also, however, a level which is implicit in those, which is also something which is positive. So, for example, if we say that there is a prohibition, there is a prohibition to worship idols, but that also has the positive implication that what we should positively do, which is to worship God, which is to worship Hashem. And we're told, and there are levels, positive levels, higher and higher levels in that very positive command, in that mitzvah itself. For example, we can. What does it mean? What does it mean not to worship an idol? It means not to take something which is in the creation, whether it's the sun or the moon, or money, or materialism, or whatever it might be, and to say, this is the principle of everything. This is everything. This is the ultimate reality, and we must direct all of our thoughts to that ultimate reality. That is idolatry, because it takes something which was created and makes it absolute. But then there is that is prohibited. But then there is something which is permitted in the level, which is what we discussed once before. It's called shidduch, partnership. In other words, that we see, for example, that Hashem channels his influence through the stars, or he channels his influence through other ways, through other forces of nature. Now, provided that one acknowledges that Hashem is behind everything, it is technically permissible to think to ascribe some importance to that intermediary which Hashem uses. And that's called shidduch. It means partnership. However, that too is not the ultimate form of service of Hashem, or the ultimate form of belief in Hashem. The ultimate level in belief in Hashem is the recognition that the sole reality is Hashem. Everything comes from Hashem. Everything is being directed by Hashem. And that if we look at these powers in nature, these big forces which Hashem uses to convey his blessings or his influences into the world, these are just like an axe in the hand of a woodchopper. Nobody imagines that the axe has got any independent power. It's in the hands of the woodchopper. So it is ultimately with Hashem. Whatever forces you see in nature, they are just like an axe in the hand of a woodchopper. They are mere instruments of Hashem. So that so this, in other words, from the prohibition of idols, we come positively to the actual positive recognition and service of Hashem, which at one level is permissible, which is shidduch, but the higher and the most appropriate level is that level of which recognizes the unity and the oneness of Hashem. And similarly, if we take a concept such as the prohibition of theft, well, that is expressed again as a negative commandment, but implicit in that is what the opposite of theft is. What is the opposite? What is theft? Theft means we disregard the human being who owns some property. One simply takes it, and it is as though the person doesn't exist, the owner doesn't exist. Taking it, as a matter of fact, the rabbi said anybody who steals from his fellow even a small amount, so he took his soul away. But what does that mean? It means that he absolutely negates the existence of the other. So what's the positive implication? The positive implication of that is
that in our relationships, in our dealings with other people, our economic dealings, our material dealings with others, we have to have what is called a mutuality or a reciprocity. We have to realize that the person on the other side of our dealings is a human being just like us. And just like we have regard for ourselves, we wouldn't want to be exploited. We wouldn't want to be mistreated. That is the attitude we have to the other. So out of the prohibition of theft comes a positive idea, the idea of mutuality, care, reciprocity, treating the other person in a way which we're not treating the person, understanding that this is a person that I'm dealing with, a human being just like myself. So this is just an example of the positive side of the Noahide laws. Well, maybe you just translate that first, Leo, and then I'll come to the next point. Okay. Before translating, Rabbi, about yes, is it to the level of only giving certain importance or certain regard to the the instrument of Hashem, or up to worshiping it as it is in His God, or how is it? One thing is clear: one is never allowed to worship it, even in partnership. Okay. The question is whether you are allowed to ascribe importance to it, honor it, give value to it, and so on, and something like that. That is more the concept there. Okay, right. All right. Or for example, or even to swear by it. In other words, if one swears, one makes an oath, and one mentions God's name, we shouldn't mention this other thing together with it either. But shituf means you see importance in a second thing. It's an attitude, basically. Okay, right. Thank you, Rabbi. Bapak Ibu sekalian, jadi kita kembali sekali lagi kepada konsep terkait dengan perintah Noahide. Rabbi membuka dengan itu ya. Jadi kalau kita lihat secara sekilas, memang Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat 7 hukum yang menjadi kerangka bagaimana kita hidup dan mematuhi Taurat itu negatif. Itu adalah yang perintah-perintahnya perintah-perintah negatif. Jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu kan. Nah, dan sebetulnya di balik perintah yang di balik kata-kata yang negatif itu tersimpan sebuah sesuatu yang positif, dan itu secara implisit. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Maksudnya secara implisit itu secara tidak terang-terangan gitu ya. Nah, maka dari itu ini justru butuh untuk kita mendalami lebih lagi itu keindahannya. Oke? Dan di dalam level yang positif ini justru banyak level lagi, seperti anak tangga yang tadi Rabbi katakan, dari level yang paling rendah, level yang paling tinggi sampai level yang lebih tinggi lagi seperti itu. Oke? Nah, ini nanti akan dijelaskan dalam contoh. Contohnya adalah perintah yang pertama, yaitu adalah jangan menyembah berhala. Oke? Nah, jangan menyembah berhala itu sebenarnya simple. Artinya apa? Kita tidak boleh melakukan penyembahan berhala dan tidak boleh melakukan apapun yang berhubungan dengan itu. Ya kan, misalkan contohnya kita tidak boleh menyembah sesuatu yang merupakan ciptaan semudah itu. Artinya kalau misalkan ditanya apa sih penyembahan berhala itu? Ya artinya kita menyembah sesuatu yang merupakan ciptaan, baik itu ciptaan Tuhan maupun ciptaan manusia sebagai Tuhan. Kan itu kan penyembahan berhala gitu ya. Termasuk diri kita sendiri. Kalau kita memberhalakan atau itu kan kekuatan kita sendiri, kecerdasan, kepintaran kita, itu juga penyembahan berhala karena diri kita itu adalah ciptaan Tuhan. Oke, itu yang pertama. Itu secara negatif. Ya kan, secara makna harafiahnya secara itu. Nah, tetapi di balik itu ada makna positif yang artinya yang berlawanan dari yang negatif. Negatif itu harus kita jauhi, tadi Rabbi berkata demikian, ya kan? Nah, yang positif itulah yang harus kita lakukan. Nah, memang ini tidak kelihatan secara kalau kita baca 7 hukum Nuh. Nah, ini harus digali lebih dalam, ya. Nah, contoh jadi sekali lagi ini bertingkat-tingkat. Nah, makna positifnya ataupun peraturan yang harus kita lakukan yang positif terkait dengan perintah jangan menyembah berhala adalah menyembah Hashem.
menyembah Tuhan yang Maha Esa, yang bukan manusia, yang bukan ciptaan, yang keberadaannya itu di luar dari ciptaan, yang tidak bisa kita mengerti secara 100%, itulah Tuhan yang wajib kita sembah karena Dialah pencipta kita. Itu level yang paling dasar. Nah, level yang berikutnya kita memahami, ya, level berikutnya kita memahami bahwa Tuhan itu memiliki semua ciptaan ini semua dan melakukan atau melaksanakan semua pekerjaannya, semua rencananya itu melalui ciptaan-ciptaan. Ya kan? Jadi contoh, misalkan matahari diberikan kekuatan untuk memberikan sinar, sehingga sinarnya itu bisa memberikan pertumbuhan kepada kepada tumbuh-tumbuhan, lalu bisa menyebabkan air itu menguap naik untuk menjadi awan, lalu menjadi hujan. Nah, itu kan ada kekuatannya, ada angin, ya kan, ada api, itu kan semua diberikan kekuatan oleh Tuhan. Nah, pemahaman bahwa kekuatan-kekuatan atau ciptaan-ciptaan tertentu yang diberikan kekuatan oleh Hashem itu memiliki makna penting, itu disebut shituf. Dan pemahaman itu diperbolehkan. Artinya kita mengerti bahwa matahari itu penting, bulan itu penting, karena misalkan contohnya seorang nelayan, itu kan terpengaruh, air laut itu kan terpengaruh oleh gravitasi bulan, kita semua sudah belajar begitu kan. Jadi penting, tetapi ingat, tidak boleh disembah. Itu tadi ya. Nah, level pemahaman shituf ini adalah level pemahaman sampai dengan berikutnya. Jadi artinya kita tahu bahwa ada hal-hal penting tertentu di dalam ciptaan ini yang Hashem berikan kekuatan. Itu yang kedua, shituf. Ya. Nah, yang ketiga, pemahaman yang lebih dalam lagi dan yang lebih luar biasa, dan inilah yang paling tinggi, itu adalah kita mengerti, ya, matahari punya kekuatan. Ya, bulan diberikan tugas tertentu untuk mengatur untuk apapun yang memang menjadi perannya di dalam jagat raya ini. Bintang-bintang demikian, angin demikian juga, laut juga demikian, memiliki kekuatannya dan diberikan oleh Hashem kekuatan yang luar biasa untuk bisa menopang seluruh kehidupan yang ada di situ dan menopang manusia. Nah, tetapi pemahaman yang lebih dalam daripada itu adalah, yang penting adalah kita memahami semua bahwa di balik semua kuasa, semua kekuatan yang bermacam-macam itu, matahari, bulan, bintang, laut, angin, air, api, segala macam, tanah, segala macam, itu di balik itu semua adalah semua bersumber dan berasal dari Hashem. Dan Tuhan yang Maha Esa, Hashem Elokeinu, itulah yang memberikan kekuatan itu, dan Dialah satu-satunya yang ada di balik itu semua. Tidak ada pribadi yang lain. Nah, itu yang lebih tinggi, dan itu pemahaman yang seharusnya kita semua harus ada sampai di pada level itu untuk seorang Bnei Noach. Nah, berikutnya, contoh berikutnya terkait dengan larangan mencuri. Nah, ini juga ada. Larangan mencuri artinya adalah simpel kita mengambil milik orang lain. Nah, arti daripada kita mengambil milik orang lain itu adalah kita tidak mengakui keberadaan orang tersebut. Ya, sehingga kita bisa dengan seenak jidat, dengan seenak udel, gitu ya, kita ambil aja sepedanya kek, barangnya kek, uangnya kek, apanya kek, kita ambil aja. Karena kita berkata seolah-olah, ya, walaupun kita tidak mengucapkan, seolah-olah kita mengucapkan bahwa barang ini tidak memiliki pemilik, kita ambil aja. Nah, seolah-olah seperti itu kan. Artinya di balik itu ada makna bahwa pencurian itu adalah tidak mengakui keberadaan orang lain. Nah, makna implisit, makna yang positif yang seharusnya kita lakukan adalah kita menghargai keberadaan orang lain. Nah, maka dari itu dengan pemahaman yang tadi, pemahaman bahwa kita mengakui keberadaan orang lain, seharusnya yang terjadi adalah mutualisme, reciprocality. Artinya kita juga saling. Kita tahu bahwa kita membutuhkan kehidupan, yang lain juga. Kita tahu bahwa kita butuh dihargai, maka kita menghargai orang lain juga. Nah, inilah yang harus menjadi dasar dalam kegiatan kita sehari-hari bersama dengan manusia yang lain. Baik itu kegiatan pertemanan, baik itu kegiatan komunitas, baik itu kegiatan usaha dagang, bekerja, bisnis, segala macam, itu harus seperti itu. Kita harus menerapkan prinsip demikian. Kita nggak boleh berkata bahwa kamu saya bayar segini aja karena kamu mah nggak layak. Nggak boleh. Kita juga mau dibayar sesuai dengan apa yang kita kerjakan, dengan fair, dengan transparan, dengan sesuai dengan standar yang berlaku. Maka dari itu kita juga berikan hal yang sama kepada orang lain. Seperti itu, Bapak Saudara sekalian. Over to you, Raf. Thank you. So then we come to a
further, a different category altogether. And this is the idea that, for example, that a Noahide does certain of the commandments which were given to the Jewish people. We've discussed these before. For example, let's take the commandment of circumcision. Now, that is that, and there are, and that is that, and there, or we take a commandment like returning lost property to its owner. Now, the idea here is that, and this is the way Rabbi Weiner explains it, is that wherever we can see that doing a Jewish commandment will bring an extra refinement to the person, an extra refinement, then the reason of that refinement, the practical refinement which that brings about, is a grounds for a Noahide to be certainly to be permitted and to do that commandment, and it's praiseworthy also. Clear. So, for example, circumcision is something which brings which increases human self-control, or returning lost property is something which is obviously something which makes the society more harmonious. There is a stronger sense of personal caring. People are happier because they know that others care for them. Others are looking out for their property, watching after their property. So there is a clear practical benefit, a practical advantage, a practical quality and reason for the fulfillment of these commandments. So, and there are many such things. For example, also, I think we may have given the example of one of the Jewish commandments is to send away the mother bird before taking the chicks. So that, for example, we're not talking about a hen, but we're talking about a non-domesticated bird, and it wants to take its chicks away, its eggs. So you must shoo the mother away. What does that do? That's an expression, if you like, of compassion. Or there are other cases, let's say, where a donkey, I mean, these are old-fashioned examples, collapses beneath its load. So there is a notion there. Well, there are two things there. One is to help. There's pain to the animal. The animal is obviously suffering with its load, but also the other person has is in trouble. The load has fallen off the donkey, and we need the help. I mean, it's a question of whether helping a person with a flat tire could be a sort of a similar example today, to stop and to help another person. These are commandments which can be readily understood to have a practical benefit of refinement of the individual and of the society. So Rabbi Weinert speaks a lot about this particular category. And so you would find many commandments many Jewish commandments which have these qualities, and because of the practical refinement which is involved in them, and we can see that how it benefits either the individual or the society. These are grounds for a Noahide to do that if they wish, and it's commendable. It's not mandatory, but it's commendable. And when action, moreover, if a society then legislates and makes these laws, for example, it makes these laws, then they do also, for that reason, they also become mandatory because they've been accepted upon, society has accepted it upon itself. So that becomes required. So that is a whole category of additional commandments in which one sees a practical benefit and a practical refinement. Now that is how Rabbi Weiner explains the words of Maimonides, that one may do an additional commandment for the purpose of for reward, but he understands the reward in that practical sense. Now,
He does mention, however, that there is another. That's how he learns the opinion of Maimonides, of Rambam. He also mentions, however, that there is another great medieval thinker called the Meiri. Now, the Meiri says that a Noahide can also do certain commandments for their spiritual benefit. Now, this is a very interesting thing. What is meant by spiritual? What is the concept of the spiritual benefit? Well, I think that what this means is that it is something which we don't understand, which we don't see in immediate practical terms. For example, kashrut, for eating, keeping the Jewish laws of kashrut. This is something a person eating non-kosher food does not make you weak, and it doesn't make you sick. Yeah. In other words, we don't see necessarily a practical benefit in it, but it involves a spiritual benefit. And this is a far more subtle concept. And even to go into it now takes us into a whole more Kabbalistic, if you like, discussion about what it is that these different foods signify in a spiritual plane. Now, the very fact, however, that we can find explanations of this, and we may need to, for example, to discuss this in terms of the Kabbalah or a very esoteric or a spiritual level, that doesn't mean that it's outside the realm of understanding. It's a refined understanding. It's an esoteric understanding, but and it's a spiritual thing. But that is also that certainly has a significance and a value. Yeah, and so it is that we have therefore a whole host of laws which have a spiritual significance. And for example, the law of prohibiting shatnez. A Jewish person is not allowed to wear a garment which is made of linen and wool, where the threads are interwoven or somehow like that, something like that, linen and wool. Now, this is something which ordinary understanding doesn't grasp at all. It's not a practical, we can't see a practical reason in it, but there are spiritual reasons for it. And for example, one great writer called Shimshon Raphael Hirsch said it also symbolizes the fusion of the animal and the vegetative realm, because the linen comes from the vegetative realm and the wool comes from the animal realm. Now, that doesn't mean even Jews are allowed to wear other combinations and so on, but this is a specific thing, and it talks about a blurring of boundaries. It's a spiritual concept. But this is something which the Jewish people are obligated to keep because because this spiritual realm is very important for Jewish people as well. But according to the Meiri, according to this great authority, if a Noahide wanted to, if a Noahide wanted to keep certain of these commandments, like eating kosher, and I would think also maybe not to wear shatnez, or and there are many, and perhaps also to, let us say, maybe even to take truma and maasros, to take tithes, agricultural tithes, and give them to a kohen, or give them to the Levi, or do things just like a Jew is obligated. Obviously, this is not a biblical obligation at the moment, but it was, and it will be again. So this has a spiritual significance. There is the concept of a sanctity in certain aspects of the produce of the land. It's a very spiritual idea, but it's not necessarily out. It's not something which would be prohibited to a Noahide. But so the question is, well,
maybe as Noahides learn more and more and more about the Kabbalah, the spiritual dimensions of all of these things, maybe they say we would like to participate in the spiritual benefits of these commandments as well. So what I've just discussed, basically, to summarize, is now a concept of completely additional commandments which are not included in the Noahide laws, but some of which have a clear practical benefit. And those are the ones that Rabbi Weiner says, the way he learns from Maimonides. But then there is also the Meiri, who says that even for spiritual benefits too, it may be done. And nobody is imposing this. Very few people would require this of a Noahide, but it is an option. And it might happen, it might be that as we get closer and closer to the time of redemption, and the spiritual consciousness of the Noahides gets higher and higher and higher, that they may want to be involved in some of these things too. And it would not actually be, it would not be prohibited, according to the Meiri, certainly. So I'll just, that's the second major point. So Leo, if you'd like to give that over. But definitely there is a still boundary that there is a thing that Noahide cannot do. Like, yes, I'm going to discuss that. That is what I'm going to discuss next. Okay. That's the next category. These are further permissible. In other words, the first thing that I said was about the commandments themselves. What's in it, built in, negative and positive. Yeah. Now I'm talking about things which are outside the Noahide laws. And after we've discussed this one, after you've translated, I'll talk about the third category, which is what can't be done. Yeah. And so on. Oke, noted Rabbi. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi setelah kita belajar terkait dengan konsep dasar perintah yang diberikan kepada kita, ya kan? Dan apa yang ada di dalamnya, ada yang implisit, yaitu yang positif segala macam. Nah, sekarang Rabbi menjelaskan terkait dengan perintah-perintah yang buat orang Yahudi itu adalah kewajiban, ya kan? Tetapi buat seorang Noahide, seorang Bnei Noah itu tidak merupakan kewajiban. Artinya tidak dituntut karena bukan kewajiban. Nah, tetapi dalam perintah-perintah tersebut, menurut Rambam dan menurut Meiri yang dijelaskan ini Rambam dan Meiri ini dua rabi besar ya, ini sekedar informasi buat kita siapa itu Rambam dan siapa itu Meiri. Itu adalah dua rabi besar. Rambam itu yang kita tahu bahwa itu menjadi dasar daripada halakha orang Yahudi, dan Meiri ini adalah seorang rabi di era medieval, di era abad pertengahan, yang juga sangat berpengaruh. Nah, dua rabi ini pendapatnya dijelaskan oleh Rabbi Moshe Weiner. Ya, itu beliau adalah yang mengkodifikasikan divine code, tujuh hukum Nuh yang menjadi panduan kita semua bersama, yang bukunya berwarna biru. Ya, nah jadi menurut mereka itu ya yang diajarkan oleh Rabbi Moshe Weiner itu non Yahudi Bnei Noah seiring dengan pemahaman yang lebih dalam, lebih mengerti Torah segala macam, itu diperbolehkan melakukan beberapa perintah yang seharusnya memang untuk Yahudi, dengan dasar dan dengan landasan ada manfaatnya. Oke, ingat ya, ada manfaatnya. Jadi melakukan perintah itu karena manfaat, asas manfaat, bukan karena saya ingin terlihat lebih hebat, saya ingin terlihat lebih rohani, saya ingin terlihat lebih nomor satu. Bukan alasan itu. Kalau alasan itu, mohon maaf, itu jelas ngawur gitu kan. Tetapi ini karena asas manfaat. Nah, asas manfaat itu ada dua. Rambam menjelaskan asas manfaat secara kelihatan, secara tangible, secara kelihatan, baik itu fisik maupun secara komunitas. Nanti kita akan bahas. Ya. Nah, sementara itu Rabbi Meiri itu menjelaskan secara spiritual. Nah, kita bahas dulu yang manfaat secara fisik, secara kelihatan, ya, secara cepat. Contohnya itu adalah sunat ataupun juga mengembalikan barang-barang yang hilang, gitu ya. Kita jelaskan demikian.
Sunat kita sudah pernah bahas dalam pertemuan dengan Rabi Cohen beberapa bulan sebelumnya. Itu ada manfaat untuk bisa mengurangi desire, mengurangi hasrat. Itu manfaatnya. Maka seorang Noahide walaupun tidak diwajibkan boleh melakukan, silakan dengan asas manfaat. Itu tadi ya. Alasan kesehatan juga bisa silakan. Ada alasan manfaat kesehatannya, ya. Yang kedua, mengembalikan barang-barang yang hilang. Artinya gini, bukannya berarti dicuri gitu ya, bukan. Tapi kalau kita menemukan ini barang punya siapa ya. Nah, seorang Noahide itu tidak diwajibkan untuk mengembalikan, tidak diwajibkan. Nah, tetapi orang Yahudi itu wajib mengembalikan, wajib mencari tahu ini siapa pemiliknya sehingga bisa ditemukan. Kecuali sudah tidak ketemu lagi dengan berbagai macam upaya, oke. Nah, Noahide itu boleh melakukan sampai ke level itu dan ada benefitnya dan ada manfaatnya jelas ya kan, sehingga komunitas kita, masyarakat itu menjadi lebih bahagia, lebih aman, lebih nyaman. Dampaknya kan seperti itu. Oh iya, ini kumpulan manusia yang beradab. Kalaupun ada barang yang hilang pasti bisa diumumkan sehingga bisa dicari pemiliknya dan bisa dikembalikan. Itu kan membuat sebuah komunitas, sebuah masyarakat yang lebih baik, sangat-sangat lebih baik kan, sehingga saling percaya satu dengan yang lain itu akan tumbuh. Itu kan manfaat yang luar biasa. Nah, jadi itu boleh dilakukan ya. Itu berikutnya. Nah, berikutnya lagi itu adalah kayak misalkan contohnya mengusir induk burung yang akan kita ambil anaknya untuk keperluan apapun gitu ya. Nah, nanti kita bicara mengenai belas kasihan. Boleh diperlakukan juga. Contoh lainnya lagi, dalam Torah itu dijelaskan membantu keledai beban yang terperosok, yang kepayahan dalam mengangkut bebannya. Nah, mungkin itu sangat jadul gitu ya, sangat zaman dulu. Kita udah nggak menggunakan keledai lagi. Aplikasinya kita sekarang bagaimana? Kalau kita ngelihat kendaraan orang lain mogok, kalau kita ngelihat kendaraan orang lain kempes, bannya kempes segala macam, dan memang kondisinya memungkinkan, ya tentunya kita bantu gitu loh. Jangan hanya sekedar biarin aja gitu kan, seperti itu. Jadi itu ada manfaatnya dan itu boleh kita lakukan. Nah, itu manfaat secara fisik. Nah, Rabbi Meiri itu menjelaskan lagi terkait dengan manfaat secara spiritual. Contohnya adalah hukum kasrut, hukum makan makanan binatang yang kosher gitu kan, binatang yang diperbolehkan di Imamat 11. Tidak wajib, tetapi bila mana kita lakukan itu ada manfaat, ada makna spiritualnya. Kita sudah pernah bahas beberapa minggu yang lalu. Silakan bisa merujuk kepada penjelasan video beberapa minggu lainnya tersebut. Nah, sekarang ini yang Rabbi mau jelaskan itu adalah terkait dengan contohnya lagi adalah ini Bapak Ibu sekalian, hukum tidak boleh mengenakan bahan pakaian dari dua jenis bahan yang berbeda, yang dalam bahasa Ibrani disebut shatnez, ya. Nah, itu sebetulnya hanya berlaku bagi dua jenis bahan saja, yaitu yang terdiri yang dibuat dari bahan kain wool ya, wool gitu ya, dan juga yang kedua adalah dari linen. Jadi wool dan linen itu tidak boleh disatukan, dibuat menjadi pakaian, nggak boleh. Nah, sebetulnya itu nggak ada manfaat benefit ataupun secara fisiknya, ya. Dombanya juga tidak keberatan gitu kan, tidak menyebabkan dombanya menderita, tidak menyebabkan tumbuhan yang dari hasil linen itu kapas gitu ya, itu menderita juga enggak. Nah, tetapi ini lebih kepada secara spiritual. Artinya, dengarkan baik-baik Bapak-Ibu sekalian, yang ingin dikatakan oleh Taurat ketika melarang orang Yahudi tidak boleh mengenakan wool dan linen itu ya, itu adalah karena ada konsep yang tidak boleh menggabungkan dua jenis atau dua realitas yang berbeda. Dalam hal ini adalah antara dunia binatang dengan dunia tumbuh-tumbuhan. Ya, nah jadi ini nggak boleh dikaburkan. Artinya seperti itu makna spiritualnya. Nah, manfaatnya apa? Kalau kita senantiasa ingat akan hal itu, ya ini bukan karena masalah itu tadi kan seperti saya bilang, tidak ada yang disakiti, nggak ada. Tapi bila mana kita secara intelek kita ingat bahwa tidak boleh mengaburkan dua hal yang berbeda, maka dalam hal yang lain pun
maka dalam hal yang lain pun kita bisa paham, oh ini nggak boleh dikaburkan. Ini nggak boleh dikaburkan. Tuhan sudah menciptakan ini ada batasan-batasannya. Binatang-binatang, manusia-manusia, tumbuhan-tumbuhan, dan yang lain unsur pun juga demikian. Jadi kita ngerti, oh memang ada batasnya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ini tidak dijelaskan oleh Rabi, tapi akan saya tambahkan. Contohnya adalah pengaburan jenis kelamin. Ya kan? Sekarang ini kan sedang marak, sedang tren. Oh ya nggak apa-apa, kita tentukan sendiri saja. Jenis kelamin itu boleh kita tentukan. Oh yang di Eropa itu mengerikan sekali. Nah, bila mana kita mengerti akan hal ini, kita akan paham. Oh iya, memang ada batasnya. Laki-laki diciptakan Tuhan demikian, perempuan demikian. Tidak boleh dikaburkan. Gitu loh Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, berikutnya nanti Rabi akan jelaskan ke step berikutnya, yaitu perintah-perintah yang tadi saya tanyakan yang tidak boleh, benar-benar tidak boleh, dan seluk-beluk di baliknya. Ya, Rabi akan jelaskan. Over to you, Rabi. Thank you very much. Now, so there is then a final realm. Now, this is the realm which we can call sanctity or holiness. Now, there, as I've explained in the past, a person we have to know where we can go in and where we cannot go in. Yeah. There are it's like an altitude on a mountain. If you go too high up in a mountain, you can't breathe anymore. If you haven't got oxygen, you can't breathe. So there is, and different people with different kinds of equipment are capable of going to different heights and so on. This is true of the Jewish people themselves. Amongst the Jewish people, for example, any person who would go into the Holy of Holies, the holiest, the inner sanctuary of the temple, apart from the Kohen Gadol, the high priest, on Yom Kippur, one day in the year for one person, that person would die. Why would that person die? Because the sanctity and the holiness is too intense for any other Jew to enter that realm. And so also there are certain and there are some in the temple. Certain people can go this far, then the other people can go this far. There's a realm for the Israelites, then there's a place for the Levium, then there's a place for the Kehanim, and then there's a place for the Kohen Gadol. And nobody is allowed into a domain which is outside their boundary. So this is an example of the idea of sanctity. Now, the Jewish people are very much connected with the concept of a transcendent godliness. And this idea of a completely world transcending realm is embodied in certain of the Jewish commandments. One is the Sabbath, because the Sabbath is something which is the way in which it's kept by a Jew. It takes you out of this world. It's in a transcendent realm. Similarly, the study of the Torah, just by itself and for its own sake, is a transcendent realm. The Torah is a transcendent teaching. And therefore, the way in which a Jew learns to learn the whole Torah, that is something which is only for the Jewish people, because it is connected with their unique spiritual altitude, so to speak. There's the unique spiritual altitude. And it is dangerous. It is spiritually dangerous for a non-Jew to be in those realms. Just as I give the example, just like a Jew, an ordinary Jew cannot go into the Holy of Holies. We can't, in other words, this is a realm which is distinct and suited solely, if you like, to the Jewish people. Now, so that's why these two commandments, particularly of the Sabbath and the study of Torah in itself, for itself, as a whole, that is something which is prohibited to a non-Jew. Prohibited to a non-Jew for the sake of the non-Jew, because as mentioned, that's the way it is. Now, there are also other things.
there are certain commandments which need to be carried out in a special way of sanctity. For example, tefillin, mezuzah. These are also associated with a specific sanctity which is unique to the Jewish people. Then, and this is something that the Meiri says, it's very important that a Noahide there are certain commandments which are very much associated with Jewish identity. For example, a tzitzit, the tzitzit. Now, there the Meiri says quite clearly that we have to be very careful that nothing should be allowed to confuse the identity of a Jew with a non-Jew. It's not of benefit to either to do such a thing. We have to know each of us have to know who we are. And for a non-Jew to wear tzitzit or something like this is something which confuses the identity. Now, I would extend that to the concept of the unique mitzvahs which are associated with the festivals. This is the way I understand it. That is why it is not appropriate for a Noahide to eat matzah, to fulfill the mitzvah of eating matzah, or to fulfill the mitzvah of taking a lulav or a shofar, because these are commandments which relate to unique forms of Jewish service of God. They have a unique dimension. Now I'll explain in a minute that doesn't mean that the Noahide has no relationship to these festivals. I'll explain that. But generally speaking, we have those things which are transcendent in essence. So that's Shabbat, Sabbath, and the Torah. Then there are commandments which have to do with the unique aspect and identity of the Jewish people in their service, such as tzitzit and things which require sanctity, like tefillin and mezuzah and sefer Torah, and these things are uniquely associated with the Jewish people. So, but I do want to make, and similarly also when it comes to the service of the temple, there are, whilst the service of the temple, there is a sacrifice which a non-Jew can bring, and it's called an olah, a particular kind of a sacrifice. But the other sacrifices do not relate. They relate exclusively to the Jewish people. And I can discuss that another time if you like. Now, having said all of that, having said that there is a realm of Kedusha, a realm of transcendent sanctity, which is uniquely a Jewish realm, does that mean that the Noahide has no connection? It doesn't necessarily mean that. Even in these realms of sanctity, there is a connection. What is the connection? Well, let's look, for example, the Sabbath. To keep the Sabbath, the way in which a Jew keeps the Sabbath is forbidden to a non-Jew. But a non-Jew can appreciate other dimensions of the Sabbath. It's a day of reflection on God. It's a day of knowing, of realizing this is the day, the seventh day in which God rested from the 6 days of creation. A day of praise and thanksgiving, of peace and prayer and so on and so forth. Similarly, the Torah. A non-Jew, a Noahide, can and should learn very, very deeply those parts of the Torah which relate to their commandments, or to the commandments which they are allowed to perform. This is something which is permissible. In other words, they have access, they have a relationship to Torah in depth as far as it relates to their mitzvahs, to their commandments, but not as a transcendent generality. That's different. So also the temple, well, as I mentioned before, yes, it's a house of prayer for all peoples, and there's a certain kind of sacrifice which a non-Jew can bring. They have a connection with it. And similarly also the idea of redemption. Redemption is something for the whole world. And just as the Jewish and a righteous Noahide has a portion in the world to come, resurrection, just like a Jew. So we have connections. We are all oriented, if you like, to Torah. We're oriented towards redemption, and we are oriented towards Hashem. You know, as in terms, and as
appreciation of Hashem in the deepest way that we can. But there are different degrees in this connection. There are slight differences. There are differences in the relationship. There are differences in the partnership. The Jewish people and the Noahide worlds are partners, but the partners have different roles. We have to in this partnership itself. So basically, therefore, even in this third realm, even though in the realm of kedusha, sanctity, yes, the Noah world has a connection, but it's a differentiated one. It's a differentiated one, and so this is a very important point to make anyway. Okay. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita sampai kepada level yang lebih dalam lagi, yaitu adalah level kedusha, atau dalam bahasa Indonesia disebut level kekudusan. Nah, di sini saya tambahkan, ini tidak dijelaskan oleh Rabi, tapi karena saya orang Indonesia, saya ngerti, gitu ya. Jadi gini, kita di Indonesia dan nggak tahu kalau di negara lain, kita itu kan mengerti bahwa yang namanya arti secara umum, kudus itu artinya tidak bercacat celah, ya kan? Padahal itu salah. Arti kata kedusha, kudus itu adalah terpisah. Nah, dengan pemahaman terpisah ini kita jadi bisa mengerti, ya kan? Karena berarti ada yang memang terpisah. Tadi Rabi menjelaskan, kita manusia itu harus mengerti di mana kita bisa diperbolehkan, sampai batas mana, dan sampai batas mana kita nggak boleh masuk. Ada itu pembagian-pembagiannya. Nah, kalau kita pemahamannya adalah kedusha adalah tidak bercacat celah, ya, maka kita akan berkata dan kita akan berlomba-lomba untuk masuk ke sana. Itu salah kaprahnya, Bapak Ibu sekalian. Ya, kenapa? Karena kita nggak mau kan, saya pun juga nggak mau dianggap yang manusia cacat, manusia celah, segala macam. Nggak mau, nggak ada. Makanya berlomba-lomba ke sana. Nah, disinilah salah kaprah itu dimulai terjadi. Nah, kalau dengan pemahaman yang benar, bahwa kedusha itu adalah artinya keterpisahan, kita jadi tahu diri, mawas diri. Oh, memang ada bagian yang nggak boleh. Contoh tadi Rabi jelaskan, dalam bangsa Israel sendiri pun, itu ada orang-orang tertentu yang hanya boleh masuk ke bagian mana di Beit Hamikdash, ya kan? Itu Beit Hamikdash, bait suci, itu ada tempat yang memang untuk seluruh orang Yahudi dan bangsa-bangsa ada, ya kan? Artinya di pelataran ada bagian tertentu yang hanya boleh kohen, hanya boleh imam di bagian yang dalam, ketika ada incense, ketika di bagian yang ada roti unjukan, yang di bagian yang ada menorahnya. Nah, tapi ada bagian satu lagi yang tidak boleh sembarangan kohen masuk, dan ini pun hanya ada satu orang, yaitu kohen gadol, satu kali dalam setahun, itu adalah ruang maha suci, di inner chamber, tempat yang paling terpisah. Makanya di ruang maha kudus itu adalah tempat yang paling terpisah, yang tempat di mana ada tabut perjanjian, itu hanya satu orang. Nah, itu pun juga kita tahu orang Yahudi itu menjadi model untuk kita, bahwa ada pemisahan, ada batasan tertentu yang tidak boleh kita langgar. Itulah aturan yang ditetapkan oleh Tuhan demikian. Bukan berarti kita nggak layak, bukan berarti kita tidak boleh, bukan berarti kita itu hanya levelnya remah rempeyek, keset doang, keset kotor doang. Enggak seperti itu. Simple, ini hanya adalah urusan siapa melakukan apa. Selesai, itu saja. Nah, tadi Rabi juga menjelaskan bahwa bagian-bagian yang tidak boleh non-Yahudi lakukan pun sebetulnya memiliki koneksi, memiliki hubungan. Ya, contoh. Tadi yang pertama, Rabi katakan bahwa yang tidak boleh dilakukan adalah Syabat untuk non-Yahudi. Kita nggak boleh merayakan, tidak boleh melakukan Syabat, gitu kan? Nanti kita jelaskan bagian-bagian seperti apanya. Atau belajar Taurat. Belajar Taurat demi untuk Tauratnya itu sendiri. Ya kan, artinya bukan untuk manfaat kita, tapi demi untuk Tauratnya itu sendiri. Nah, itu kita nggak boleh. Tapi orang Yahudi wajib, ya kan? Tefilin, mezuzah, sit juga seperti itu. Nah, lalu bagaimana, Bapak Ibu sekalian, penjelasannya? Syabat itu bukan berarti tidak ada koneksi dengan Bnei Noah, bukan. Artinya dalam Syabat kita tetap juga boleh merefleksikan diri, mengingat kembali penciptaan, memahami bahwa Tuhan itu yang menciptakan seluruh bumi, segala macam, itu boleh kita lakukan. Ya, tapi melakukan Syabat sesuai dengan hukum-hukum Yahudi, nyalakan lilin segala macam, itu tidak boleh dilakukan. Bukan bagian kita. Ingat ya, bukan bagian kita. Bukan berarti karena kita jelek, bukan berarti karena kita remah rempeyek, sekali lagi, hanya simpel merupakan bukan bagian kita. Pahami itu. Ya, yang kedua, belajar Taurat. Rabi berkata bahwa belajar Taurat bukan dilarang dong, salah.
belajar Taurat kita boleh lakukan bahkan sampai dalam. Tadi Rabi menjelaskan, yaitu adalah bagian-bagian yang memang menjadi yang boleh kita pelajari, yang ada manfaatnya buat kita. Kita tidak boleh mempelajari Taurat hanya demi untuk sebagai Taurat itu adalah boleh dikatakan milik Tuhan dan yang harus dipelajari. Nggak boleh hanya seperti itu. Itu boleh hanya untuk Yahudi, ya kan? Nanti itu ada dimensi lainnya lagi itu yang perlu kita pelajari. Tapi artinya buat Bnei Noah, kita boleh belajar Taurat yang memang menjadi bagian kita itu, Bapak Ibu sekalian. Tevilin Mezuzah juga kita sudah belajar. Nah, sekarang terkait dengan tzitzit. Ya, tzitzit itu terkait dengan identifikasi daripada Yahudi. Jadi ada dua hal di sini. Yang pertama adalah bagian siapa yang boleh dilakukan dan yang tidak, dan yang berikutnya adalah identitas Yahudi. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Identitas Yahudi ini penting. Kenapa? Karena orang tidak boleh bingung. Sehingga orang tuh nggak dibingungkan. Ini yang Yahudi yang mana sih gitu loh. Nah, itu harus tetap kita pahami. Jadi jangan sampai kita disangka Yahudi dan kita senang-senang aja gitu loh. Makanya kan kalau saya sendiri secara pribadi saya dipanggil, ada teman-teman yang tahu saya Yudaisme gitu, mereka panggil saya Rabi, langsung saya stop. Oh sorry, saya bukan Rabi. Ya kan, saya juga bukan orang Yahudi, karena saya mau menetapkan batasan-batasan itu dengan jelas gitu, sehingga orang nggak salah paham. Ya, nah jadi terkait dengan ini Rabbi Cohen berkata bahwa terkait dengan identitas Yahudi itu juga extend ataupun juga terkait dengan perayaan-perayaannya. Kita sudah belajar bahwa ada perayaan-perayaan itu kita boleh terlibat berpartisipasi, tapi jangan sampai kita menjadi mengambil porsi identitas Yahudi. Contoh, Pesah itu kita jangan makan matzah karena itu ada bagian identitas Yahudi di situ. Lalu di bagian Sukkot kita nggak boleh melakukan melambaikan lulav, nggak boleh juga gitu loh. Itu identitas Yahudi, biarkan mereka lakukan. Dan juga di dalam Rosh Hashanah kita tidak boleh meniupkan shofar karena itu adalah identitas mereka gitu. Jadi perayaannya kita tetap boleh berpartisipasi, kita tetap boleh lakukan dengan sesuai dengan porsi kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, itulah koneksinya dengan Noahide. Jadi di sini yang mau dikatakan oleh Rabi adalah tahu batas. Ya, siapa melakukan apa keperluannya seperti itu. Bukan karena kita lebih rendah, bukan karena kita itu jelek, enggak, tidak ada. Hanya tahu batas seperti itu. Oke? Over to you, Rabi. It's already... We're already time. If there's a very quick question, I could take a question. Otherwise... Sure. Just one question, Rabi, about the very basic level of the commandment. For both Noahide and Jews, majority of the commandment were in a negative form, like don't do this. Even for the Jews also, do not steal, do not covet, do not worship idol. Why is Hashem intendedly give to the mankind in such a negative way, in such a negative expression? Because there is a maybe this is wrong, but the philosophical of the world right now saying that let's do it in a positive way. I think it's much better. And why is then the Torah give us in a negative commandment, negative words? Yes. It's a very good question. I don't think I can give a fast answer to it. but I put it, but very simply, it's this. It's all very well we are supposed to serve God from both fear and love. And as a matter of fact, even the negative commandments should be done out of love, as well as out of fear of whatever is it, punishment or whatever it might be. However, the fundamental stage, the most basic level of a human being in relationship to an authority we have to know what is authority. God is our authority. And the most and basically the most fundamental relationship, the starting point of our connection with authority, is that we have to know that we have to, if you like, to have respect. Or awe or fear. These are different words. I mean, they have various connotations. It starts with a sense, if you like, of duty. Our duty
our duty is more fundamental than our love. Now, of course, it should turn into love, but we know very simply if in a relationship to a parent or to a spouse, we don't want to say, I will only act properly when I feel love. I will only serve my parent when I experience love, or when I experience. First is duty. The first thing is the idea is that we have to know, and this is really the fundamental meaning of negativity is actually a very positive concept. It means, I accept the yoke. Just like an ox has to wear the yoke and has to be willing to do. That's the idea of that's the idea of fear, but not fear in a sense I'm frightened of a dog biting me. What it means is I acknowledge an authority over me who can limit me, who can tell me what to do, who puts boundaries on me. Sure. So that is the most fundamental thing. That is the essence of the acceptance of an authority. In this case, the acceptance of God. We recognize God as the king, as the master of the whole universe, the creator. So that's why, in a sense, this idea of the negative commandment, that I will do things, I will not infringe his will, I will not transgress his will, is more basic than love. Even though love is higher, it's true, but love builds. Love builds on top of this basic idea of acceptance of authority and willingness to accept orders. Don't do this, don't do that. Yeah. So that's a very short answer to the question. Anyway, but I'm very happy to discuss that at length on another occasion. Please. Okay. Rabbi. Yes. Thank you all. All the best. You, nice Rabbi. to see you again. Bye bye. Thanks, Rabbi. Thank you, Shalom. Rabbi. Thank you. Bye. Thank you, Rabbi. Shalom. Thank you, Rabbi. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya utang terjemahan. Ya, jadi tadi saya tanyakan, mungkin ini juga yang ada di benak daripada kita semua, gitu ya. Mungkin ini ada di benak daripada pemikiran kita. Jadi gini, saya tanyakan tadi kepada Rabbi adalah kenapa kok perintah baik untuk Noahide, untuk Bani Noah, dan juga perintah untuk orang Yahudi itu banyak yang dalam konteksnya itu kata-katanya negatif, ya kan? Contohnya jangan membunuh. Kita di Noahide tidak boleh membunuh. Orang Yahudi juga sama kan, di dalam 10 perintah Tuhan kan jangan membunuh. Jangan dan jangan, gitu kan. Nah, sementara itu mungkin kita juga sering dengar kayak perkataan-perkataan bijak ataupun apapun yang kekinian, gitu kan. Berkata bahwa lakukan ataupun ucapkan sesuatu itu dengan yang positif, dengan kata-kata positif, itu lebih baik, gitu kan. Nah, itu gimana? Kenapa kok Torah malah justru sengaja menggunakan frasa yang negatif? Jangan menyembah berhala, jangan membunuh, jangan mencuri, dan jangan lainnya, gitu kan. Nah, tadi Rabbi menjelaskan dengan sangat luar biasa. Ini sebuah hikmat yang sangat dalam. Yang pertama, Rabbi berkata bahwa walaupun ada di dalam itu adalah kata-kata yang negatif ya, Bapak Ibu sekalian ya. Itu sebetulnya kedengarannya negatif, tapi itu kan juga asalnya dari Tuhan. Ingat. Nah, sekarang saya sambungkan. Ini bukan penjelasan Rabbi, tapi saya sambungkan. Yesaya 45 ayat yang ke-7. Bahwa Hashem menciptakan semuanya. Baik yang positif, baik yang negatif, baik yang kebaikan maupun kejahatan. Hashem menciptakan semuanya. Jadi, kalau buat saya, sekarang saya lagi jadi mengerti dong gitu loh. Kenapa harus positif? Kenapa? Karena yang negatif itu, manusia berpikir bahwa yang negatif itu bukan dari Tuhan. Yang negatif itu adalah sesuatu yang di luar Tuhan. Sesuatu yang merupakan lawan atau musuh bebuyutan daripada Tuhan. Salah. Itu nggak ada. Tuhan nggak punya musuh. Tuhan nggak punya lawan. Tuhan yang menciptakan semuanya. So, baik yang positif maupun yang negatif, itu dari Tuhan. Ya, nggak ada kekuatan yang lain. Nah, dengan pemahaman ini kita jadi ngerti kan, oh iya oke, berarti emang itu dari Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Rabbi menjelaskan tadi bahwa ingat, sekali lagi, ingat posisi kita dan tempat kita itu di mana. Ya, kita manusia, Tuhan adalah otoritas kita. Siapa yang di sini saya tanya, kalau ada segera tunjuk tangan, yang ada di dunia ini, lahir ke dunia ini karena minta kepada Tuhan. Tuhan, saya minta dong, tolong saya dilahirkan ke dunia ini.
dilahirkan di negara ini, di bangsa ini dengan orang tua yang demikian, dengan status sosial demikian, bla 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 bla. Ada yang minta? Nggak ada. Kalau ada silakan angkat tangan, silakan kalau ada gitu ya. tapi kenyataannya nggak ada, Bapak Ibu sekalian. Semua kita di sini tidak pernah minta, tapi tahu-tahu sudah hidup. Artinya apa? Itu adalah perintah daripada Tuhan, itu adalah kehendak daripada Tuhan. Artinya apa? Tuhan yang punya otoritas atas kehidupan kita. Kita dikirim ke sini karena kehendak Dia. Maka dari itu kita harus tahu diri, harus tahu tempat. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi hubungan kita dengan Tuhan itulah adalah hubungan otoritas kita dengan otoritas di atas kita. Sehingga dengan tipe hubungan yang demikian itu harus ada fear, harus ada awe, harus ada hormat, harus ada penundukan diri. Nah, maka dari itulah datang frasa yang bentuknya adalah jangan ini dan jangan itu. Tadi Rabi juga menjelaskan memang kasih atau cinta itu adalah sesuatu yang di atas itu semua. Betul, tetapi itu hanya bisa terjadi bila mana fear, bila mana hormat itu ada menjadi landasannya. Ya, tanpa ada landasannya itu akan salah kaprah. Contohnya adalah hubungan antara orang tua dan anak. Tadi Rabi menjelaskan dengan sangat indah sekali. Ya, kita sebagai anak, kalau kita ambil contoh kita sebagai anak, kita tahu, semua bangsa tahu bahwa anak memiliki obligasi terhadap orang tua. Anak memiliki kewajiban terhadap orang tua. Hormat, melayani, membantu, apapun itu yang wajar, yang memang sesuai dengan Torah gitu kan. Ya memang kacau sih kalau yang di daerah di kebudayaan barat itu memang sudah nggak ada batasnya. Itu mengerikan, itu hancur sekali. Tapi kita bersyukur di Indonesia kita masih ngerti bahwa orang tua, anak itu mesti hormat kepada orang tua. Ya kan? Itu dulu. Jangan cinta dulu. Ya kan? Kalau kita bilang kalau semuanya itu dengan kasih, dengan cinta, maka si anak akan berkata, ini yang dikatakan Rabi kan. Oh ya udah, saya akan menghormati orang tua saya kalau saya dikasihi. Kalau saya mendapatkan cinta yang cukup. Kalau enggak ya maaf, nggak bisa. Kan nggak bisa begitu. Kan tidak bisa seperti itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Sekarang di sini kita ngerti kan, kita ngerti paham kan. Mana yang lebih dahulu kita harus tempatkan dalam hubungan dengan otoritas. Orang tua adalah otoritas kita. Tuhan juga adalah otoritas kita. Maka dari itu dasarnya itu adalah harus takut dan hormat akan Tuhan dahulu. Amsal berkata, takut dan hormat akan Tuhan adalah permulaan. Itu makanya Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan dibalik. Jangan juga ngikut konsep-konsep yang nggak jelas. Percayalah, Torah itu sudah tepat untuk kita. Jadi jangan berkata dengan sok pinter berkata, oh kita mah kasih. Kita mah berdasarkan cinta dulu. Yang negatif-negatif enggak. Salah. Anda akan salah kaprah. Kita semua akan salah kaprah. Tadi sudah dijelaskan dengan indah sekali oleh Rabi. Ya, Baruch Hashem. Demikian penjelasan ataupun jawaban daripada pertanyaan tadi dan kuliah ataupun juga pengajaran Torah online dengan Rabi. Terima kasih yang sudah bergabung dan sekali lagi Shavua Tov dan selamat melanjutkan kehidupan kita. Jangan lupa senantiasa terapkan Torah dalam kehidupan kita. Saudara Bah, Shalom Aleichem. Leitrao. Saudara Bang. Shalom.